सेकंड ईयर उर्दू। जी, आप 93 स्कोर करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे? पास होना है सिर्फ? नो, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं तब भी आप किन बातों का ख्याल रखेंगे कि आपके उर्दू में 90 अबव नंबर आए। मैं आपके साथ तमाम तर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, नज़में, गज़लियात, तशरीहात, हर चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो एंड तक वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले बेटा आपने पेपर में क्या करना है और कैसे करना है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि पेपर पैटर्न है क्या। आफ्टर ऑल आपने 90 प्लस स्कोर करना है तो पेपर पैटर्न का तो पता होना चाहिए। जी, आपके पास है 20 नंबर की मारूजी पहले तो, फिर आपके पास आती है नसरी तशरी, यानी कि एक चैप्टर की कोई ना कोई तशरी किसी पैराग्राफ की आपने करनी है। इसी तरह से एक खुलासा आ जाएगा। फिर इसके साथ आप एक ख़त या आप बीती तैयार करेंगे। फिर इसके साथ आप तैयार करेंगे नज़्म, इसका खुलासा, तशरीहात, और इसके साथ गज़ल और इसकी तशरीह। और जब बेटा ये सब कुछ हो जाएगा तो लास्ट पे आप करेंगे मजमून, यस, जो कि 20 नंबर का है। यहाँ बेटा अब मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि आखिर आपने पेपर में किन बातों का ख्याल रखना है, पेपर लिखना किससे है। जी, आपने कौन सा कलम इस्तेमाल करना है, क्या मार्कर आप करेंगे यूज़, जी, और कैसे सवाल नंबर लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने कितना स्कोर करना है, 90 अबव। जी, तो बेटा सबसे पहले बात जो आप याद रखें कि आपने कोशिश करनी है पॉइंटर यूज़ करें। एग्जैक्टली, पॉइंटर यूज़ करें, वो भी कटे हुआ। जी, आपको मार्केट से मिलता है कि निप कट हुई भी होती है, उससे लिखने की प्रैक्टिस करें अगर नहीं है तो, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है। इसके साथ आप कटा हुआ ब्लू मार्कर यूज़ करें जिससे आप हेडिंग देंगे, आपको अपने पेपर में बड़ा बेहतरीन सा शाइन सा नज़र आएगा, खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, जो बच्चे गलती करते हैं आपने नहीं करनी, अच्छे स्कोर चाहिए ना, तो इसमें क्या करना है आपने कि जो सवाल नंबर आपके उस क्वेश्चन पेपर में दिया है आपने वही सवाल नंबर अपने पेपर में लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, अपनी तरतीब लिखना शुरू कर देते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना आपने क्या करना है, जो सवाल नंबर आपके पेपर में है आप वही लिखेंगे। ठीक हो गया बेटा, ये तो थी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखने के एतबार से। और इसमें एक और चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे लिखते हुए कोई गलती हो गई तो आपने उसमें कुग्गी या चीची मीची नहीं मारना उस पर, आपने सिर्फ एक लाइन कट करनी है और आगे चलना है। वैसे तो बचना है कि गलती ना हो, प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, लेकिन अगर गलती हो जाए तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक लाइन क्रॉस करना है, कट करना है और आगे चलना है। ये ना हो कि आप उस पर जनाब रगड़ना शुरू किया, आपने नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, तो ये तो था लिखने के एतबार से क्या क्या चीज़ें जिनका आप ख्याल रखेंगे। तो बेटा यहाँ हम सबसे इंपॉर्टेंट जो 20 नंबर आपके मारूजी के हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे गेट कर सकते हैं, कैसे आपके आएंगे। यहाँ पहली बात 5 नंबर का तो बेटा आपका आएगा जो आपके चैप्टर्स हैं, नज़में हैं, गज़लियात हैं, उनके हवाले से कोई ना कोई आपसे बात पूछी जाएगी। 5 नंबर का है, जब आप थॉरली स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली वो आपके क्लियर हो जाते हैं। 5 नंबर के आपके आएंगे इसमें अमदादी अफ़ाल, आना जाना, सोना, खाना पीना, इसके हवाले से। 5 नंबर के आपके आएंगे बेटा ये रमूज़ वक़ाफ़, ख़त्मा, वावैन, कौसैन, ये तमाम तर चीज़ें कैसे लिखते हैं, जिसे पंक्चुएशन भी आप कहते हैं। और इसी तरह से 5 नंबर के आएंगे जुमलों को मुकम्मल करना। मैंने उसे बहुत समझाया, डैश न समझा। जी, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन न समझा, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपने कितना स्कोर करना है, 90 प्लस, यस 93 तक स्कोर बेटा हमारे स्टूडेंट्स ने लिया हुआ है। ठीक है, तो आपने ज़रूर एफर्ट करनी है। चलते हैं नेक्स्ट आपके 1 बाय 1 टॉपिक की जानिब। कंपलसरी सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट के नोट्स के हवाले से आप रब्ता कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल आपके सामने आ रहे हैं, आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कीजिएगा, और इसके साथ साथ आप व्हाट्सएप पे नोट्स की रिक्वेस्ट भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, पूछने बाद में। थैंक यू वेरी मच। अब आते बेटा पहले नसरी तशरी के हवाले से। हरगिज़ भी आपने पहले 10 चैप्टर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। अब इसमें जब आपके पास तशरी आएगी ना बेटा, तशरी कैसे लिखेंगे, एक पैराग्राफ आपको दिया, उसमें आप हेडिंग पहले क्या देंगे, हवाले मतन में 4 चीज़ें लिखेंगे लाजमी। कुछ लोग नहीं लिखते, लेकिन क्योंकि आपको नंबर चाहिए 13, 15 में से 13 नंबर चाहिए, तो आपको लाजमी ये चीज़ें लिखनी है। पहले आप लिखेंगे सबक का उन्वान क्या है, फिर आप लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम क्या है, फिर आप लिखेंगे माखिज़, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। माखिज़ क्या है, माखिज़ है कि आखिर आपकी इस चैप्टर को कौन सी बुक से लिया गया। जी, माखिज़ अखज़ से है, तो कहाँ से अखज़ किया गया वो लिखना बहुत ज़रूरी है। और फिर चौथी चीज़ सिन्फ़, सिन्फ़ का मतलब किस्म, कि आखिर इसकी क्या किस्म है, यानी कि ये कोई ड्रामा है, कोई नावल है, या फिर ये कोई मज़ाहिया मज़मून है, तो आपने सिन्फ़ लाजमी लिखनी है। फिर आप आते हैं इसके सयाक़ व सबाक़ की जानिब। सयाक़ व सबाक़ क्या है, सयाक़ कहते हैं बाद वाली चीज़ को, सबाक़ कहते हैं पहले वाली चीज़ को। तो आपने उस पैराग्राफ से जो पहले और बाद में वो लिखना है। होना चाहिए था सबाक़ व सयाक़, लेकिन होता है सयाक़ व सबाक़। आपने इस पैराग्राफ से पहले वाला और इस पैराग्राफ के बाद वाला मुख्तसरन लिखना है।
تشریح آپ نے اپنے پاس سے کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ آسان ہو چکا. اتنا کچھ جب آپ کریں گے تو اوبیسلی تشریح آپ کو آتی ہوگی. تشریح میں اب آپ نے ریفرنسز ضرور لکھنے بیٹا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ادروائز آپ کو 10 نمبر ملیں گے 15 میں سے یا 9 نمبر مل جائیں گے تشریح میں. لیکن جب آپ ریفرنس لکھتے ہیں، ریفرنس مینس کہ آپ نے کوئی قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا کوئی مفہوم بیان کر دیا، اس سے حوالہ دیں آپ، یا پھر آپ نے کوئی حدیث مبارکہ کا حوالہ دے دیا، یا پھر آپ نے کوئی اقوال زری جسے کوٹیشنز بھی کہتے ہیں وہ آپ نے لکھ دی، یا پھر آپ نے کوئی ایک شعر کا حوالہ دے دیا. تو یوں یہ ریفرنس لکھنا بہت ضروری ہے. ان چاروں میں سے جو بھی لکھیں بہت امپورٹنٹ ہے. تو بیٹا یہ پھر آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کے 15 میں سے 13 نمبر 100% کنفرم. یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. تو 93 اسکور کرنے کے لیے بیٹا یہ نمبر لینا 13 بہت ضروری ہے. نیکسٹ آگے چلتے ہیں جناب. ہمارے پاس نیکسٹ پورشن ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ آخر آپ بیتی یا پھر خط. اب بیٹا یہ دونوں چیزیں آپ کو آنی چاہیے. آپ بیتی بھی آ جاتی ہے اور آپ کے پاس خط بھی آ جاتا ہے، لیکن دونوں کا تیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ کئی مرتبہ ہوتا ہے ان میں چوائس نہ آئے، کوئی ایک چیز دے دے تو آپ کیا کریں گے. اور اس کے بعد آپ چلیں گے جناب آگے، جو کہ ہے آپ کا نظم کا پورشن. نظم کا خلاصہ تو ظاہری بات آپ لکھ لیں گے. میرا مشورہ ہے کہ آپ پہلی 2 سے 3 اور آخری 2 سے 3 لازمی کریں. امید ہے کوئی نہ کوئی نظم یہاں سے آ جائے گی. لیکن آپ نے کیونکہ 90 پلس اسکور کرنا ہے بیٹا، تو آپ اس میں چوائس میں نہیں چھوڑ سکتے. یہ ان بچوں کے لیے جو صرف پاس ہونا چاہیں وہ کوئی نہ کوئی درمیان سے اسکپ کر سکتے ہیں، لیکن پہلی 2 لاسٹ 2 پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اچھا بیٹا، اشعار کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے شاعر کا نام لکھا آپ نے، نظم کا عنوان لکھ دیا. اب جب آپ تشریح لکھیں گے تو اس سے پہلے 2 لائنوں میں مفہوم لکھ لیں. مفہوم کی ہیڈنگ نہیں دینی، لیکن مفہوم سمجھے تشریح کا حصہ ہے. آپ نے اس تشریح میں 2 لائنوں میں مفہوم لکھیں، جس کا بینیفٹ کیا ہوگا آپ کو؟ بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کو بار بار اشعار نہیں پڑھنے پڑیں گے، اور مفہوم میں کیا کریں گے؟ ان اشعار کو آسان الفاظ میں آپ 2 لائنوں میں کر کے لکھ لیں گے. پھر آپ بہت آسانی سے تشریح کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی اور بار بار آپ کو پڑھنا نہیں پڑے گا. اسی طرح غزل ہے، غزل میں بھی آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں. اس کے بعد بیٹا دا موسٹ امپورٹنٹ مضمون. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کا پیپر جب آدھا گھنٹہ کم از کم آپ کے پاس مضمون نویسی کے لیے ہونا چاہیے. مضمون کون کون سے آ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ، وہ آپ کو مضمون ایک کیٹیگری شخصیات کے حوالے سے وہ آپ کو باؤنڈ کر سکتا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہ نوٹ لکھیے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہ نوٹ لکھیے، سر سید پہ نوٹ لکھیے، مرزا غالب پہ نوٹ لکھیے، میرے پسندیدہ شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب پہ نوٹ لکھیے. یہ مختلف ایسے ہو سکتا ہے. یا آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پسندیدہ شخصیت پہ نوٹ لکھیں. تو پھر میں ریکمینڈ کروں گا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نوٹ لکھیے. اور اس کے علاوہ ایک پورشن ہے جس میں وہ ہو سکتا ہے سائنس کے کرشمے، ماحولیاتی آلودگی آج کا ہاٹ ٹاپک ہے، اسموک ہے، دہشت گردی ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ جو پریویس 5 سالہ پیپرز میں مضامین آئے آپ نے وہ ضرور دیکھنے ہیں. امید ہے انہیں میں سے کوئی نہ کوئی ریپیٹ ہو جائے گا. تو یہ تو تھا مضامین کا پورشن. تو یہ تھی آپ کی اردو کی ساری داستان غم جو کہ آپ تیار کریں گے. 90 پلس اسکور کرنا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو باتیں آپ کو بتائیں. یاد رکھیے منزل کی طرف بڑھنا ہے تو پہلا قدم اٹھانا ہے اور ایفرٹ کرنی ہے. انشاءاللہ آپ بہترین اسکور سے کامیاب بھی ہوں گے. اور میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو کامیاب کرے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.